Good, good! Nice! Yari naman talaga yun, oh. 7-4! Iba na talaga may training. Iba talaga si Sak. Uli! Good ball! Basic! Bang! Nice! Napaganda pa. Napaganda pa nga. Nice. 7-5. Sak. Oy! Nadali ka doon, Carl. Oy! May moves na rin. Wait, moves na. May moves na siya. May moves na rin siya. May moves na rin siya na. Map step pa. Yun na. Project na lang. Kahit lang, moves na rin. Short, short! Error! Foul, foul. Foul. Nakadaya pa. Libre, tira! Ibakla kasi si Carl. Isa na lang, lamang, isa. Nice, nice D, nice D. Chris Ross. Bam! A6. Uli. Oy! Binuta tayo ng tatay. JC. Pakita mo, JC. Pakita mo. Marlon. Doon si Marlon. Carl. Bang! Grabe naman si Carlo. Isa na lang, isa. 8-7. Dikit ang laban, ha. Nice! Baba, baba! Iba ka, Carl! All! Ulit! Nice! Nawala pa rin! Foul, foul! Hindi, mag-announce ka nga yung pang-ilonggo, pang-ilonggo. Agree ka dun? Yung mga pang-ilonggo na. Good ball! Christian nag-layup. Counted good. Oy, lamang na, 9-8. Sak nag-dribble. Dribble, sak, crossover. Hey! Wala! Rebound by Marlon. Marlon by Carl. Carl nag-dribble, pinasa kay Marlon. Layup! Oy! Wala sila talaga, 10-8. Gab nag-dribble. Gab, sinira for 3. Ay, wala gigyapon. Rebound by Arna. Canyares. Canyares, nilap, pasak to Carl. Ay, wala. Back to Marlon. Liap. Bang. 1-8. Sak. Uy. Lumagpas. Tapos. Testing. One-eight. Lamang sila, dalawa. Ang Estor na. Tatlo, lamang. Estor. Marlon Cortez. Score na wala. Sak, pasok to Gab.
Gab. The dribble. Christian nagbabantay. Diliap. Wala. Carl. Dribble. For Carl. Liap. Wala gyapon. Nagbanggaan ng tumakadag ko. Wala. Rebound by. Good ball! Ay! Wala. Napagod si Dico. Ang score, pwedeng score daw. 1-8, 11-8. 11-8. Ay, change na, change. Change score na. Change. Change. 25. Okay, 25. Score. 21 na, 21. Good ball. Chris Santos. Naghanap ang pasahan. Chris Santos. Dinira. Pinasa pala. Nice! Chris. Liap. Uy, grabe yung mga liap na. Wala ka nang iba. Chris Santos. Sak. Dribble. Sak. Pass out to Jay. Tras mo. Grab for Chris. Boss G. Wala. Rebound by Chris. Grabe mga rebound ni Chris. Hindi na papagod. Oy, lumatot yung bola. Naagaw niya yung sak. Roseford. Liap. Nice. 12-9. Ayun na po. Kanya. Pass to Christian. Pass to Marlon. Or Liap. Uy! Kaunti na naman. Lakas si Marlon. Ba't di mo Galing ginawa Boracay yan. Yung liga, ba't di mo ginawa? Gap for 3. Yari! Bang! Wala. Rebound by Canyares. Crista. Uy! Canyares. Liap. Wala. Sa kanya pag nabula. Uy! Grabe! Napainto mo to. 49! Ara. Canyares. The BB boy. Liap. Bang! Score natin. 14-10. 4-0! Ay! Card! Good ball. Rose, number 6. Kaya nga eh. Chris Rose for 3. Wala. Rebound by Canyares. Mark Canyares nagbabantay. Ang anak niya tsaka si Gab. Uy! May anakan. Huli ka tatay. Marlon, hinayaan. Pasok yan. Forward. Ito si Marlon. Dikit lang. 11-14 yung score. Lamang yung kanan. Yung kanan. Christian, pass to Chris. Hoy! Back to Carl. Back to Marlon for 3. Marlon, wala. Jay, back to Gab. Nice! Pick and roll. Uy, wala ang liap nun. Bumalik sa kasama, wala ang yapon. Christian nagde-dribble. Dumadiretso, pinasa kay Carl. Carl, pinayalik kay Christian. Bang, sukid. 5-1. G0 out. Liap. Wala. AG. Liap to sak. Liap. Uy, easy liap. 5-2. 5-2. Uy, huli sana yun. Galing noon. Carl, may liap. Brother, yung uling pumasok. So ngayon. Kay Carl din yan kay Carl. Baka Canyares, nag-dribble, Bobilo, pinasa kay Carl, liap! Huli! Wag ka na! Kuya! Ayun.
Nico. Ayun, si Nico. 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 Score na rin, Pedong. Nico. Uy, dahan-dahan. Kahit madulas. Nico. Nico na. Arno. Uy, uli pa rin, makabawi. Kanyari. Uy, wala pa rin. Foul daw. Foul. Ano yan eh? Marlon Portris. Wala yan. Sumobra. Okay, Chris yan, kay Chris lang. Good goal. Gab, dumadaritso, Portris. Bang! Yari kayo doon, Isa na Brad. po ang lamang. Dalawa. Dalawa pa. 6-4. Bawi. 7-4. Nakasit ba? Hindi mo na. 7-4 yung score ng kaliwat kanan. Dalawa. Oy, tapos! Sayang. Ganda sana ng pasa kay Carl. Kaso. Eh, good ball yan, Good ball yan. Good yan. Gab, dumadaritso. Uy. Dribble by Carl. Tumira na naman ng 3 Yari ulit. kayo dyan. Bang! Grabe. Ikaduwa na na. Gab, ikaduwa na na. Isa na lang. Carl, binasa kay Marlon. Uy. Natakot. Uy, nakabawi pa ng isa. 8-6. AG. Dribble, AG number 16. Liap, uy. Wala. Huli yun. Sak. May dribble. Uy, crossover. Lisak. Bang! Grabe naman yun. Ito na lang, mga katropa. 8-7. Carl, dumadaritso, uy. Naaga ulit. Gab. Nag-dribble, Gab. Uy, naghanap pa naman ito. Liap again. Uy. Tabla na yung score. All. Ganun laban. All 18. Warning, oh. All 8. Good yan, good. Manyari. Papabili ako eh. Uy, huli ulit. Bumalik kay Chris. Tumaritso. Oy, huli! Lakas ng mga kalaban nila. Wala man ang may nakalusot. Great shot, pinasa kay Canyares, easy. Hop shot, oy, wala rebound by AJ. Back to Sak, Canyares. Sak. Oy! Over again. Grabe yun! Ang batang yun. Lamang na. Lakas ng anak ni Canyares. Canyares again. The father. Binawi ng tatay. Oy, Wala. Okay, by Grayson. Ang score natin, lamang na po yung kaliwa. Ganda. Gab, tumira again ng Chris. Uy, wala. Rebound by Chris. Back to Gab. Gab, liap. Back to Ron. Uy! Last na. 2018. Nausahan pa sila mga last ng kaliwa. Marlon. Good ball yan. Marlon by Chris. Liap. Pass to Carl. Uy! Matulas yung bola. Di nakuha. Sayang yun. Good ball. Good ball yan. 1-1 ang tatay, oh. The father inside. Uy! Pati ka na. Good yan. Good. Christian Bubuelo. Liap. Uy! Lumabas pa rin. Ross. Bye. Grabe. Hindi na papagod si Christian. Christian sa kanya pa rin. Uy, roll. Again. Uy, galing ng pasahan. Uy, bumalik kay Marlon. Ang good na bola pa rin. Lakas ng mga kalaban nito. AJ naghanap ng pasahan. Dribble by AJ. Pasok. Gab by dribble. Liap again. Uy, game ball. Nice game. Pasok.